टाणे चिमटा टाणिबे ये देखुथिबे कंकड़ा हाय हेलो नमस्ते किपरि अच्छे समस्ते आशा करी आप भल आसवे समस्ते आज आम आस कंकड़ा धरने जगह गुड़ा धरबू आम कंकड़ा आई चलती तार कि प्रोसेसिंग देखु आम दीपक बाबू प्रोसेसिंग मातुंट ये हूँ माछ गालिसी हाँ क्या रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। अरे भाई भाई एत बड़ कंकड़ा धरल ना फास्ट ये धाइला 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 देखते आम केते बड़ कंकड़ा धर दे सारूनी विराट बड़ कंकड़ा ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड छाड़ दवा ये बड़ हो तो आउ गोटे कहीं देला बे हाँ आउ गोटे बांधी कहीं देले दुईटा पूरा बांधे तुम तुई गोटे धरिक आसते पूरा केटा देले सीए तो दुईटा आंला माछ कामुड़ी माछ दीप ये धरची भाई मदन हाँ हाँ ये धरची एटा पहले हैं किसे भाई हैं हरामी हो बेटा पागलटा जद देखिए आम पिलाटा धर पार्ची ना नहीं ग्लव्स लगी हाथ मार्ची गातरे पाइल हाँ ये वा खालटा पूरा हेडी कोटा जाता हेडी कोटा जाता
ଏଡି ଗୋଟେ ଗାତରେ ଘାଲି ଦଉନି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବସ୍ତା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଙ୍କ ଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଧରିବେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ ଏକା ସହିତ ଧରିବେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ବସ୍ତା ବୋହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ବସ୍ତାଟାକୁ ବୋହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଧଇଲେ ଖତରନାକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଳୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ କଙ୍କଡ଼ା ତ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଡ଼ାରେ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇକି ଢୁକିଗଲା ଭିତରେ ତା ମୁହଁରେ ଦିଆହେଇଛି ଦାନା ଆସିବ ସେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧେ ଆଇଁସିଆଟେ ହେଁ ଆସିବା ନା ସେଇଟା ହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ଖୁଣ୍ଟାଟା ଅଛି ସେ ଗଛର ତାର ଏଇ ମୂଳଟା ତାକୁ ଟାଡ଼ି ଦେଲିନି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଟା ଭିତରେ ଢୁକିଗଲା ଆମକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଗୋଟେଟା ବଡ଼ଟେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ହାଇ ହାଇ କାଟା ଆନ ଏବେ ତାର ପୁରା ଗଳେଇ ଦେଇସିଲାଣି କଙ୍କଡ଼ା ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି A few moments later. ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରିଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ପକେଇଛି ଏଠି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଟାଣୁଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଆସିଛି ଆସିବ ସେ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରି ଦେଲିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଶିଷ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା କରିଦେବା କରିଦେଲୁ ଆମର ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ନାଇଁ କାଟିଦେବା ତିନି ହେଇଗଲା ଟୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସିନା ଆମେ ଧରି ପାରିନଥିଲୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଧରିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦେ ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ କେତେ ବଡ଼ଟେ ଧର ଏଠି ଦେଖ ଏବେ ଧରି ପକେଇଛୁ
ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଖତରନାକ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା। ଏ ତଳ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଧରିବୁ ମାଛ। ସରି कैसा लगा मेरा मजाक? माछ नो कंकड़ा। बाय मिस्टेक हो गया। चलो ये आमर सीक्रेट प्लेस, कंकड़ा धरिया प्लेस टा देखुए केते सुंदर देखा पानी आमर। यहाँ हूँ कंकड़ा धरिया प्लेस धरती गछ मूले बसिकिना। मोटा होनी बड़ कालिया कंकड़ा देखुथि यहाँ आसला रे ये आम चार्टा छाड़ देला ये देखते केमती कंकड़ा बस्ता भीतर भर्ती करता हूँ। करदेलु देखते ये आम दीप गोटे धरी पकई वही कर आनला झाड़ भी दीप बाबू आउ थे लगिगले कम लगी मो कम बुझे पकई था ये पकाई गोटे कंकड़ा ही कंकड़ा कंकड़ा धरुचु आम कौन को देखे आम उठी आसी ऊपर को सांगे सांगे आ गोटे धरछन हमर दीप बाबू। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ आज कौन खाई मुझे जानी पारनी गुटे पर गुटे धरी पकाउछ गजब बेइज्जती है। सागे सागे दीप बाबू जना अच्छे आज बस्ता फुल करदे।
जब आसी आला भाई पाड़ी फोलची मो जाल जी अगर हम करें तो करें क्या बोले तो मदन बाबू आसतु आसतु धरतु टिके ये फंस गया सीएम हैं यस 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 हैं किस कमाल करछंती हमर दीप बाबू गुटे पर गुटे गुटे पर गुटे धरी पकाउछंती यही नहीं अभी और सुनिए अरे कौन खाई आछंती को जानी गोटे तीनटा हो गला मोर ये कंकड़ा धरी करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ काली साहाଯ୍ୟ ଧରିକି ଆଣିବୁ କାଲି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖେଇନୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୀପ ବାବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିନା ସେଇପଟ ପାର ହେଇକିନା ସେଇପଟ ଯାଉଛି ଆଉ ମଦନ ବାବୁ ଏଇପଟେ ଆମର ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଧରିକି ବସିଛି ଆଉ ଗୁଟେ 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 କରି ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ମଦନ ଭାଇକି ଦେଲେ ଶଳା ଏଡ଼ାଟା ସୁଧୁ ତା ଫିଙ୍ଗିକିନା ତା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେପଟରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏପଟକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଏନେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହା କଣ୍ଡିସନ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗାଲିସି ଗାଲିସି ଏଗୁଡ଼ାଟାକୁ ୟା ଦେହରେ ଫାସି କରିକିନା ଲଗେଇକିନା ଏହାକୁ ଟାଣି ଦେବାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ଇଏ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କରୁଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଅଳୁଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ଭିଡ଼ି ଦେଲି ଏବେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେମିତି ବାନ୍ଧା ଯାଉଛି ଗାଲିସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାପରେ ଆମେ ପାଣିରେ ଦେବା ଏଇନା ପାଣିରେ ଏବେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ମଦନ ଭାଇକି ଡାକା ହେଇଛି ଧରିବ टेंशन नहीं लेने का अपन है ना ଧରିଦେଇଛି ଛୋଟଟା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବିଷ ଆଉ ଛୋଟ ସାପର ବହୁତ ବିଷ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଚାରା କପଡ଼ାରେ ଧରିଦେଇଛି ରବେ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆସୁଛି ନେଇଗଲା ଜାଣିଆକେ ବି ସଫା କରିକି ନେଇଯାଏ
देखुए कंकड़ा केमी धरसी मुझे गालसीटा भिड़ी धरसी सेपटे जना पड़ना भलसे रो बाहर देखुए ये खतरनाक जगह आम पहुँच जाइए जो जगह आगुरी देखी हम तलू पलू जगह को आस जगह आम धरबू पका से खतरनाक जगह को आम पलि आसलु पत्थर गुड़ा केमी पेचिंग कराई ये किसी भी थी पारती से जगह गुड़ाक आसीचु जंगल के उपरे अच्छे पूरा गात भितर अच्छे भाया लगुच सी तो दुईटा रखी गेंदा मुझे आनी आमर कंकड़ा थरा सर जाइए आम चलछु घर को घरे गले देखेबू केते कंकड़ा बहुत हैरान लगे दुख भी लगे चलते घरे आपन को देखु केते सारा आमर कंकड़ा केते नाका भाग पड़ा हाँ पूरा से लगे पानी बोतल भी आनु आम खाଇବା भी आनु सका पलि आसचु कंकड़ा धरने चलते देखा आम घर केते नाका अच्छी एंड करवा से चार्ज भी कम अच्छे से एंड करने चार्ज थाउ तो कहले बड़ गुड़िया कहीं चिमटा टाणी देखुवे कंकड़ा भाग सरी मोर भाग आउ दीपर युड़ा भाग आम सजाई आम खाई टेस्ट करूँ केमी लगुच कंकड़ा आउ चलतु बाय बाय टाटा रोजी चार्ज ना मोबाइल कंकड़ा खाई दूची तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से इसकी खाने से तुम्हारे शरीर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये सब तुम्हारे डिटरमिनेशन है। ठीक है मैं चलता हूँ। हां केमी लाउची तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो। अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम यहाँ से कब जाओगे। उसी समय नक्श का फोन बजा। जैसे ही नक्श ने देखा कि कॉल